Hi guys, welcome to our vlog. Hi guys, welcome to our vlog. Hi guys, welcome to our vlog. Hold up. Chip, problema ni Chip. Berhit. Birhit. Engine won't start. Nag-wild. Uy. Top overhaul ni mga parekoy. Top overhaul mga parekoy. Saan nga ngayon ni Chip? Isuzu Altira. Yun no. Isuzu Altira 3.0. 1 hour later. You're my Mona Lisa. Hours later, 1 eternity. Tubig. Ini ba kini? Tubig lagi, tubig. Hi guys, welcome to our vlog. Hi guys. Hi guys. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Disassemble po kami guys ng 4GG1. 4GG1. Cost of fun guys. Mandar guys. Meron po kaming chick mechanic dito aka Jason Statham. Ready guys. Kaya. Yun guys. Kaya. Usaha na namo. Zap mga parekoy. Tanggal ng head. Tanggal na ng head mga parekoy. Ang head parekoy.
Gas, gas, gas. Naguplag na nabili yun. Basa oh. Gani. Uy. Dapat unsa og gana dra. Rubay lang lagi to. Suka-suka to. Grabe kayo. Ang ganda ng panty kanang group di. Mga pare ko eh. Isuzu Altera 3.0. Tanggal na din namin ang cylinder head. Yun. Napakadumi. Lake test. Lake test. Tanggal na mga prekoy. Update na lang namin kayo. Hello guys. Hi guys. Hi, Welcome to guys. our vlog. Update na lang namin kayo mga prekoy.